اس پروگرام میں میزبان اور مہمان کی آراء سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM ڈیولپرز۔ امید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاگرد مراکش شتا منا جمیل قاسم او منی امراداری کنگے وجہ نور محسن صاحب مرچگی میں سرحال چاگرد تہا اما ناسوریں چیزیں سارا سرحال ایر کتا کہ آئیا لوگا آس منداتا، آئیا نہ جنین کشتا نہ چھک کشتا نہ اسے مارا میں نوجوان مستقبل اسیں ہرچ لوگا یہ اسی بیماری مارا شمارا گندگا کہتے ہیں مرچگی اسیں میں بنگا منشیات سریں کہ گوادر تہا تیوگیں اسیں بلوچستان تہا دمک بیچارے بلکہ ماں یہ گوشاں کہ ہر کجا کے بلوچ آبادیں بلوچ اودہ جامنندیں اودہ اسیں منشیات لعنت سر بیتا۔ منشیات چونکہ آزادانہ طور پر یہ نقل و حرکت بے گئیں برگ و آرگ بے گئیں اور ماں چونکہ گوادرہ نشتے ہیں گوادرہ ایک بلائیں سائلی پٹی اسیں اور اسیں ایز اے انٹرنیشنل اسمنگلر اسیں دا یا روٹا استعمال کنا ادا اسیں آزادانہ طور پر برا یہ منشیات ہیں کہ اسیں ارچ لوگا ماں گا دزیے گندے بھی آئیے پشتا اسیں منشیات بھی اگر ماں تو اگر پنڈگا میں گندے یا پیر زالی آپ چھکے اسیں میں منشیات پورا کرنے کے واسطہ اسیں پنڈگا بے گئے تو ادا مردم بعضیں ایسے مردمہ اسی سرا رواں کشتا اسی تا معلوق اسیں سراپا احتجاج اندی ارجائیہ تو بیچارے بلے دیا چی گونڈے اسے علاقیہ چی اسے چند زالبولا آیا اسیں یہ ارجاب شروع کتا اور مرچی اسیں انٹرنیشنل شہر گوادرہ سر بیتا اور ای انچے ناسورے انچے چیئے کہ مردمہ چا مردمیہ بارتے ہیں نور صاحب تو ای بارے چی کچھ ہے بارے؟ جی جم صاحب چکہ تو گب جن گئے تھے منشیات ایوہدہ یک بین الاقوامی مسئلے جوڑ بیتا اور ہر ملک کے ہر قوم میں واسطہ یک درد سرے جوڑ بیتا ہمیں پہ میں یقیناً پاکستان تہا ہر شہر ہر میتگ ہر کوچک ہر علاقہ متاثر ہیں وڑے نہ وڑے آہن تو کا یہ پہ میں مشکلات اڑو جنجال ہستا اب کجام صوبہ کجام میتگ شہر بھی بھلے جب پاکستان تیوگیں صوبہ اور تیوگیں شہراں تیوگیں علاقہ بلوچستان پدا مکران ڈویژن کے آئی تہا گوادر کیچ اور پنجگور اوارا نسبتاً چا ملک کے تیوگیں علاقہ اور تیوگیں شہراں بیشتر متاثر ہیں من ہمیں سلسلہ وہ تھی ایک آرٹیکلیں ہوں لکھ گیا شہر انشاءاللہ باندھا تا پوشی گا مختلف پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا ہوں شنگ بھی تو یہ حوالہ ماہنے کا پوچھ رہتے ہیں کہ مرچی یہ متاثرہ صورتحال کیستے ہیں یہ تکلیفیں صورتحال کیستے ہیں مکران تہا یہ ہماری سبب ہے کہ ضلع کیچے یا گنڈے علاقے تحصیل بلیدہ یا کسانے میتگے الندورہ اور آیا 2-4 کسانے چوک اور لہتے لنکوکان حساب کرنے کے سرا جنیا دماء وحدے کے یہ مسئلہ انتہائی تکلیف نہیں حالت ہے چس کو تو منی کا پکشت کت کنا کہ آہاں گویا یہ علاقے مخلوق کے احساس آہانی ضمیر کے وابت آہاں ہاگا کو یا دومی لفظاں ماں بوشیں کہ میں ہما وقتگیں بلوچی تھایا آکستے وقتگت آہاں پات کو تو آئیے نتیجے ہیں آئیے سبب ہیں کہ مرچی مکرانے ہر میتگ ہر علاقہ ہر شہر اور ہر ضلع تہا ای پہ میں یک جنز یک رواں کی مائی گا پا گوشت کنے گویا یک تحریک منشیات خلافہ بندات بیتا چسکنے بیتا اور بستگی روچہ ماں گوادرہ ہم دیتگت کے سیول سوسائٹی نے مگا یک انتہائی منظمیں اور یک خوبصورتیں زبردستیں یک رواں کی کشک بیتے ہو اتکا پیش کہت کہ منشیات متعلقہ ماں گا جر گئے تھے جو منشیات یک اچھے وبائی اور دومی کا پیش ہے کہ منشیات ہر روز کے نوکیں یک پروڈکٹ کے کہتے ہیں منشیات حوالہ یک نوکیں پلائبری کے کہتے ہیں آئیے اثرات آئیے پریشانی آئیے زوال پذیری مخلوق آرہا جوانے مردمانہ آگیشتر کستے ہیں یک نوکیں رنگ یک نوکیں دابی آ رہے ہیں تو ایشیا
مکران بلوچستان اور ضلع گوادر تہا انتہائی تقلید صورتحال پیدا کرتا اور شاید عوام پریشر ہیں، پبلک پریشر ہیں، سول سوسائٹی پریشر ہیں کہ انتظامیہ حکومتی ادارہ سول سیکورٹی اور سیکورٹی فورسز مجبور بھی تک کہ عوام شانہ بشانہ جدوجہد بکنا بوشتا اور آئی را کس نے بہتنی واسطہ پبلک ہے وہ سول سوسائٹی مدد تو کمکا بکنا تو منگوشن کے اشیاء را گیشہ چھ گیش مخلوق باید اوار بھی اور آئید انتظامی اور ہم ذمہ دار ادارہ ہے نا گیشہ گیش پریشرائز بکن کہ آوتی ہم ذمہ داریاں نہ سرجم بکنا کہ آپ مخلوق گہتری علاقہ اس سوسائٹی بہتری واسطہ یک زندگی باندھاتی ہے امید ہم بیدار ہیں انچو کہ نرسب تو سرپد ہے کہ منشیات حوالہ کے وعدے گوادرہ کے اسیں ایک چیز چسبیت جون سے مختلف اسیں سیول سوسائٹی مردمہ مختلف طبقے مردمہ کے وعدے اسیں یک تحریک اسے شروع کتا بنا کتا تو تحریک تہا تحریک بدولتا استے ماں گندیں کہ گوادرے کدی ایس ایچ او استے تبدیل کنک بھی کدی استے ماں بچاریں کہ استے مختلف اڑنگائی تو کا استے پیدا بھی تو یہ انتظامیہ والے آیا زنا نلوٹی کے یہ چیز ختم کنک بھی اسی بارے تو چیزیں اچھا ماں اسی طرح بارہا کب دیتا ماں ہوتی اچھی کی میڈیا بھی تنا سوشل میڈیا ہوتی جن چینل یہ بابتا ماں مختلف حوالہ کا پتران ہوتا بچا من گنڈ کے کسے یہ کہنا کہ ہر وحدہ کہ یک چیزیں مدام یک مردمی آرار رستا یک فائدہ ہی رستا اور آپ فائدہ آئی ہے پچ گرگ بھی آپ برداشت کو تنہا پا ایدہ مائی گا پا کلیر تچ کی اور مدری گا پاوشیں کہ اگر انتظامیہ آپ کجام انتظامیہ بھی بیتے ہیں اگر آئیے انوالمنٹ مبیتے ہیں آئیے حوصلہ افزائی ہما مردمانہ کے کشوں کا اور ہما مردمانہ کے بہاکنوں کا اگر آہانا مبیتے ہیں تو ادا منشیات مرچی چھیں پزور ہیں یک تمرد ہیں ایک طاقتور ہیں یک رنگ محکش میں دیما نبیت گا مرچی کستے ہیں اگر سیول سوسائٹی آئے پبلک کا وہ دے کے عزم کتا اور پادت کا آیا انتظامیہ مجبور کتا پولیس مجبور کتا دونی سیمی ادارہ مجبور کتا کہ بحیثیت عوام شہری شما ذمہ داری بھی کہ شما کستے میں ایک اپارا اشیار مننے لگا واسطہ ہوتی اخلاقی وہ تھی کس نے ادارتی ذمہ داریاں سرجم بکنے اے پہ میں حالتا یقیناً کس نے آنا تکلیف بیتا اور آگا کس نے یقیناً ہاتھ کنڈا چک تو کچھ گئے تھے وہ اڑنگ اسی تو کا کرنا بلے عوام یا کچی قوتیں کچی طاقتیں اگر آپ مستقل مزاجیہ ہمیں وہ تھی قدم آگر دے ہمارے عوام میں بھی بڑے یقیناً کس نے اے پہ میں ہاتھ کنڈا لاتے وہ ہاتھ بات خلاص با اور عوام میں کامیابی بیتے نرسب ماں میں بڑا منشیات سرا گپتے ہیں کہ منشیات اسیں تیو گے مقران طرح اسپیشلی یعنی کہ جنزے چسبیت تھا تو ای جنزے تہا مردمانی لوٹ کے بے باق اسیں دو ٹوک اندازہ ہوتی گپا ایر کا مرچی مارا منشیات حوالہ ماں ہوتی امرداری کنگیں گوادرے نہ پکت بلوچستان ہے اما اسیں پوسگ اما اسیں میں سربراہ اور اسیں راشون اسیں ہمار امرداری کنی آئیچ تار پہ محتاج نے وجہ حسین واڈیلا صاحب ماش مارا وشت کنے وتی مراکش تہا وجہ یہ کہ چونکہ تو سرپدے کے مختلف جنزی کے بلیدے اچھی کہ اسیں چسکنے کی چیزیں زال بول چکا کائیں وتی اس سے بے بسی دیتا لوگا تو پدا چارتا کہ آئین کے مردینانی اسیں صورتا کہ وہ ایچ نیستے تو آئیں امتک ہوتا اور یا کسانی اسے پترشہ کی بیتا اور انی استے سے یہ جمبور کوتا پورے بلوچستان پورے نوجوانانی استے اما غیرت چس کوتا اور ماں گندگی کے نوجوانانی اسے طلب خواہش تمی بیتا کہ تربتیں ہم بیتا اور گوادرے جنزے تا کہ اسیں واجہ حسین واڈیلا صاحب بیتے ہیں کہ چیزیں مارا راشونی بدا تو مرچیاں ایسے ماترہ یہ ہوتی مراکش تہا ماترہ آرتا اور ای مراکش تہا تو بلوچ قومہ منشیات حوالہ تو چون گندگے بلوچستانہ مکورہ اسپیشلی بلوچ دمگو گوادرہ اور اسے مکورانہ شما منتا گرم کہ شما یا کنچے موضوع ہے سر منا لوٹائیں تا کیا مرچی تیوگیں بلوچستانہ لکانی نوجوان ماں نوشاں ایڈکٹڈ ہم بلکہ لکانی زندگی لاش پیدائی کو تھا منا اور ایجونز انچونکہ شما پیسرا گو بولے دائے حیادار محلوق اور غیرت مندیں ورنہ
او آؤدے میں مات گواراں کے چسکتا بیتا یقیناً آیا گوں یہ مات گواراں دعا بیتا کیا بلیدہ مردم گوشاں ما گوشتا زانا 6 سال 4 سال مالا لگ گی بلے آئینی ہمتا بچار معلوکے گا معلوک کے پادت کا 6 ماہ تو کا بلیدہ یا منشیات درستیں اڈا ختم کنک بیتا گا اگر ہمیں ڈولا ہر جگہ معلوک بلوچستان ہے ہر دمگ ہر شہر ہر کوچگ ہر میتگ ہر گوٹ ہر کلیہ چھ دربے گڑما سرپدماں بلوچستانہ یہ پشنہ کپی بچہ مسترین طاقت عوامی اور شما دی عوام درائے گا چھ پد ہمیں ڈولا گوادرے کہتے ہیں سیول سوسائٹیا گوادرے نوجواناں ہم ایک بلائیں احتجاج کو ما گوشیں احتجاج یقین جاگہ موش تھی بلکہ دیما برک بھی تیوگیں بلوچستانہ نہ بلکہ انسانیت ہے گپ پہ ما گوشیں تیوگیں پاکستانہ بلوچ نی فرنٹ لائن بے وہاں چونکہ بلیدہ فرنٹ لائن بھی تھا بلوچستانہ نی بلوچ وہ بلوچستان فرنٹ لائن بھی پاکستان ہے منشیات خلاف وڑیل صاحب چونکہ معاشمہ گبجن گئے حشدہ طریقہ ہمیں آئے گا کہ بلاہ گاؤں کی کشید سیول سوسائٹی ہے اور آئیے تو کا کستے دا مخلوق مزل و کسر مردین و جن آدم آیا بہترین اور ایک بلاہیں وڑیا اشیاء سرا بحث ہوتے گا اشیاء چاہیے گا پتر بھی کہ آس ہر لوگ آستے ہیں اور ہر لوگ سے اشیاء سوچے گا ہے اور ہر کس اگر بچتا سوچے گا ہمیں خوف ہے ترسا آئی مارش ہستے ہیں کہ باندھا ہمیں آس ملی لوگا مکتی بلے ماں ہمیں کہتے ہیں کہ انتظامیہ چونکہ شہری علاقے خاصیں وڑیا پولیس سے گیشتر ذمہ داری بنتے ہیں کہ آئیشی گرودارہ پرنٹ لینا بھی اور مخلوق کے صفانی تہا موجود بھی اور مخلوق کے رہنمائی آگو مخلوق رارا سپورٹ بکا اور ہما کے منشیات پروش کے ہستا آہانا بگی تو اور ہما کے منشیات نوش ہستا آہانی واسطہ بحالی سنٹر قائم بکا وہ انتظامی حوالہ اور حکومت سربراہیہ بلے دنگ تک پولیس ہے چشیں خاصیں کارکردگی دیما نیت کا کہ یک انتہائی تسلی بخش صورتحالی بھی وسطے روچا یک مردمی کریں گی تک کہ ہر کس جان کے یک منشیات پروشی اور منشیات نوشی ہم ہستے ہیں اور گرگ بیتگا بلے جرگہ یہ دیما یک مختصر جرگہ یہ دیما منگشا کہ آپ پیش کریں بیتگا اور آپ پولیس وطی وڑا کستے ہیں سوگن دو مسام داتا کا پدا یارا داتا کا تو ہمیں ذمہ داری جرگہ سرا داتا ہے کہ جرگہ سفارش ریکمنڈیشن سراما ایری اللہ تھا یہ ہمارا تو اچھی وشے کہ یہ پہ میں عمل آہانا گیشتر مضبوط نہ کر منشیات پروشان گیشتر مضبوط نہ کر یقیناً تو راستوش ہے بچہ کہ منشیات سے دنیا مسئلہ ہے بلے آدھگی دنیا ای ڈولا با نبی میں کرا چو پودنی پیپلی چاکلیٹ وڑا با بھی چاکلیٹ پیپلی وڑا با بھی شمانہ ایشیں کہتے ہیں انتظامیہ ہوتی چمہ پٹی بستگم اور مجرم آپ جرگا ہوا جگہ لوٹائے نگ نبی ازی اصلہ ای وڑا بیتا ماورندہ نظانے کیسے ریکمنڈیشن چے بیتا کیسے جرگائے ریکمنڈیشن صرف چیزیں بیتا ماں بازار نشتہ بیت گئے فون اتکا نیم گھنٹہ پیسر بھی آئے تھا مختلف پارٹیزان اور سیاسی رہنما کے ڈی پی او شمار لوٹی آؤدہ شوتگیں نشتگیں پدا مرد لوٹائے نگ بیتا یار سوگن داتگی کہ تو آئندہ چونا کنے وہ آؤدہ چرند ما پادت کے گئیں نیوی وہ چونے یا بھی کیسے ہیں وہ نبی ریکمنڈیشن کے جرگا بھی نہیں دیا یوں عدالت برو ما ایک گپوں میں کو تگا آؤدہ ڈی پی او دیما کہ صاحب شما ٹیبل سرا وقت کے گہرے منشیات فروش 7 کلو پیچدار ہے کہ میڈیا یا اور ایمونیشن وہ باری چھے وعدے کہ عدالت رو شما ایف آئی آر رسی آؤدہ یک سگریٹ مان بھی تھی مجرم کیسے فارغ بھی آئی ضمانت بھی اشیاء چے ظاہر بھی اگم سربراہ ٹیبل گا منشیات تیرا تو ٹیبل چہرہ ماگوش دیم پا دیم ڈی پی ہوئے گوڑا پولیس اور مجرم زانا ہینڈ شیکنگ کرنگا ہے ٹیبل چہرہ کیا رو یک سگریٹ ہے بھی باید ہمارا ڈولا یاوا مردمہ بننا مکنگا ہے کہ کرا ایچ نیس سے تو مفتہ گوڑا چیئے گیپتا اگر گیپتا تو میڈیا یا گوشے 7 کلو اور 7 کلو در بھی آیا ہوں یاوا ایشیں گوڑا 7 کلو یک بیڑی ہے بھی 7 کلوان بھی با بکاں یا چی بھی زار بغیر پتا زمان تو کیسا کمزور بکاں یہ مخلوقہ کنی احتجاج درد کا ہمیں سرپت بام مخلوقہ ساڑے نے خاموش کنے پدا ایشے ابتدا کنے ماں گوشا نی ہر مردم ہر ورنہ سرپدیں
और कस वती लोग है सोचगा ये बुनियादा याला नदा के मर्दम ये लोगा ये मुआशरा ये दूध रबेदगा आदरो बेकना के वजह माँ कैसे मारा तोपंगों माँ शुमारा भीम दें माँ शुमारा कोशें माशा आ मर्दों कैसे मनशियात खिलाफ दर ने आ बेहयाई आ बलूचे नहीं पर चाहे तेव गए लोग सूत का बलूचिस्तान है मात ग्वार मात पर नाजिक चौका गुआजगा कैसे चंडीनी जी बच्ची का लूली दंती मजनी का के ये बच के मनी कैसे पासपान भी पैतुशी मनी पीरिय असा भी ग्वार गुशी मनी कैसे लज्जे पासपान भी भले हमें मर्ची मनशियात के इस्तेमाल का हमें रहो मात हुआ रही गोदाम भी बाजार बाका पंजा पंजा कलदारा पौती मनशियात वास्ता है ना। तो ये जा गया बड़ा आ बलूचे ने कि मरका तैयार न भी माशा कैसे ज़िंदगी मर चाऊँ पेशा पे सर भी मर्दों हार्ट अटैक गए बड़ा बेहतर नहीं कैसे हयादारी मर के मर्दों वास्ता बेहते क्या जिंदगों में भी और मनशियात खिलाफ जंगा वजह हुसैन साहब तो चीज है कि ये रवा के कशगा सिर्फ से मनशियात दार गिरोदार बीते या मनशियात दिगे ऐसे ची कनक बीबी के आवाम चूँकि ऐसे बुलेदे के मरदमा के कुता बुलेदे और ग्वादरा मा गेंदी के बाज़ पर के अवधे अरसे अर्च पार्टी और अरसे मतरा यक रंगा कुता यक्के हंसते ताकत का और हंसते आया मनशियत बाकनो कस्ते वती इलाके चिकश्ता तो ग्वादरे तहा हंसते तो बुलेदे और हंसते ग्वादरा कंपेयर बेकने तो मुआजना बेकने तरह ची पर गिंद का आएंगे और ये रवा के अलावा दिगे ग्वादरे से मर्दम ची बेकना में के मनशियत कमेटी हैं कि इसे शर्री सरा गिरोदार भी बीतते हैं रवा का वो मसला नबा रवा के कागाइए रवा इंतज़ामिया सरा प्रेशर हैं कि तो इंतज़ामिया मौजूद है इन 4000 मर्दम दराए गए बजन तो अमलन हिच चीज़ ना करना गए बाकी अमलन ख़त्म करना मंगुशा गा कंपेयर बेकना बुलेदाया ग्वादरा बुलेदाय कारकर्दगी मन शतर गिंदक है कि बुलेदाया आउदा अकबरे आए रवां को कश्तगा वती इशारा बला ये पद आए सज्जे मोजिन तेवगे इलाका लूटाएं तगा हर लोगा शो तगा और हर मर्दम सरपत को था और फैसला को था यक्के पे जान चुशमा को बीतगा बिल्कुल आया पार्टियां नाम इस्तेमाल न कोता इंसदाद मनशियात कमेटी अड्डाता हमें ये ज़रिया सजें बुलेदा मखलूक के रशोतगा और पदा दुरुस्ता यक बीतगा यकी अगर ब्रात बीता या अगर तोपंगू बीता मनशियात होता ये शोता होती ब्रात वत गिरफ्तार था पुलिस वाला दाता यकी अगर नाखुजत बीता ये होती नाखुजत वत गिराई था पर चाहे चाहता मैं मुआशरा तबाह कर गई मैं महलूका तर बर्बाद कर गई हमें डोला ग्वादरा लूटी कि डिस्ट्रिक्ट ग्वादरा सज्जे ना पार्टी नाम मदयंती हंची कमेटी अडबेदियाँ चु बुलेदा अड्डाता वो पदा कैसे या तेवगे डिस्ट्रिक्ट कैसे मेतक बाजार बरवा हर मेतगे मोतबरीना बेगरा वो तेवगे मेता बाजार और शहरा मीटिंग बेकना आया चे पद नहीं बुलेदा वड़े रेली बेकशा और पदा दोमी मस्तनी चीज़ बुलेदा के कोता हमेशा आया चारता सप्लाई अमावादी ख़त्म भी सप्लाई अमावादी में कराना है कि डिमांड ही ख़त्म भी आया डिमांड ख़त्म करने का पो हमें के मर्दों में बीमारियाँ मुब्तला बीतगा इशा पो बाकायदा एक सेंट्री पच को था सजिन बुलेदा ये मर्दों का शो कारतगा हमें सेंट्रा आयने इलाज शुरू को था पचे डिमांड एक चीज़ ये मैं भी अवधो सप्लाई वन है वो दुकान देने में बा तो मारा कोशिश भी मैं साहिब हैसियत मर्दों ग्वादरा कम तर रहे ग्वादरा चे बुलेदा सेरतरे मर्दों बा हाँ भले बाद ये कार्यतों का ब्याह इंतज़ार मकना के मैं चौक ताकि नकनती दगरा ना को था बाकी मनी खैला ग्वादर डिस्ट्रिक्ट का चुशी ख़ानदान इन्हें ये तो का नहीं अगर यके उसी मनी सिर्फ मनी लोग मैं भी गुड़ा कैसे वतरदाश न का उससे सब इशे यक चीज़ें मनी महसूस हमेशा के यक को दुरू चे रेलिया चे रंग एदा पुलिस स्पेशली और इंतज़ामिया जो हम अंग्रेज़ानी हम खौल या के माकूल मुताबिक के तकसीम बेकम और रूल बेकम मतलब इधर लाते मर्दों बलूटा हैं लाते मर्दों नज़रअंदाज बेकम आन दे लाते अमल बेकम और हमें साबित बेकम कि जी इधर किस तरह नज़रअंदाज को था तो इसी अच्छे हम सिविल सोसाइटी हम सरखैल हम मर्दों के बीते रवा के कश्ता और दुरुस्त मखलूक कर मुनज़्ज़म को तवरी हवाला होती मैसेज जो पैगाम दाते हूँ ज़िले ग्वादरा आइए कमज़ोर करने या दानिस्ता कोशिश बेगा में बचरे अंग्रेज़ा बगैर था क्या था
कुमराना ही कोशिश ये बीता भले माँ गोशा अगा हुक्मराना हया माँ आ बायदें कैसे ये हमें रवां कशू का नहीं अप्रिशिएट बेकना बल्कि आए ना सलाम बेकना कि कार हम आएंगे कि ख़त्म ही बेकना मर्ची मखलूक आए को दरद का उसे उश्तर बारा बा वाजे जी बेका हाँ नी आगा आया बार बोर्ड ना कोता लंगे उश्तर बीतगा ऐसा तेज कोतगा नी बायदें बेवरा पद और मैं मखलूक भी नहीं चो सादा नहीं वत मौता न मिडी और बाशूरी मर्दों बायदें कैसे कसी मेड़े नगा मामेड़ा अगर आ साजिश बेकना ये अंगा वो तरह मजबूत तर बेकना वह तरह ज़्यादा मुत्तहद बेकना और दोमी तरह नूर साहब गोशां पुलिस से तो का वच्चों से बीमारी मर्दों बाज हैं क्या हमें मनशियात करने गई है ना राशि मर्दों बाज हैं है ना बच्चा पुलिस आगा कैसे मनशियात फरोशा चे बत्ता मांगते का मनशियात फरोशा छू हिम्मत भी स्टेट चैलेंज का रियासत चैलेंज का रियासत अमावदी चैलेंज का रियासत आई करा हुआ लालच जीरी लब जीरी यानी मन अगर बरुआ तहसीलदार करा बत्ता भी जीरा पुलिस करा बत्ता भी जीरा एक सियासी कारकुनी ऐसी था पैदागिरी बेकना बद माँ वो गप जत ना कना ये देवा माँ ये गुलाम बा है ना तो हमें कैसे मनशियात फरोश पमिश का शेखर बितगा के इंतज़ामिया आए चे रिश्वत जोरता वजह तो गुड सारा हंसते मैं अवामा मैं हंसे चारों का तो अच्छी पैगाम दे अमा नौजवान स्पेशली क्या तरह लूटा तरह से चारक लूटा तरह इश्कुनक लूटा मनी बलूच नौजवानाचे पो हमें पैगामे पचे बलूच खयादारें कौमे आई वती दूध रबेदगस्ता मर्ची बांधा मैं सज्जे रवायत तबाह कनक बह गया बलूच नौजवान व तरह बलूच रवायतां गु बंदूक बेकना वती दूध रबेदगा वो तरह बंदूक बेकना और दो में इल्म नेमा तवज्जा बे दिया ज़ात नेमा तवज्जा बे दिया बच्चा बलूच ज़रूरत बलूच नौजवान है बलूच बच्चे तो पंगो मनशियात नहीं बलूच बच्चे दस्ता बादें कलम और किताब भी बच्चा मर्ची माँ एक मिसाल है दया बलूची के मर्ची मारा सारबाना आइए कारवान होश्तर शगान जनगाया और ग्वाला गोरम शगान जन गई और शपा का इस पेपस और स्यापस शगान जन गया कि मावती हिर्रा मावती ग्वस्का मावती पस शनका मावती गठूरा कौर दिलबंदा कहते हैं जौरे रच के चरगा नैले है ना शुमा अशरफुल मखलूक़ात है शुमा इंसान चतुरवती चौक्का वती बच्चा मनशियात नेमा किले ओ माँ बलूच वरनाया ची बलूच नौजवाना ची हर कुजा मौजूद हूँ पच्चा मनशियात हर जगह चुके जमील साहिबा गो न सिर्फ बलूचिस्तान अब कराची आई बरोए बलूचाई में तगा बह गई इंटीरियर सिंधा भी रोए बलूचाई में तगा बह गई बलूच बाद नौजवान बादें मनशियात के ख़िलाफ़ जहाद बेकना ओ वती सज्जे दहाना इल्म नेमा बिदियाँ ज़ात नेमा बिदियाँ और अर्ची के मनशियात फरोशी कनगे वहाँ उशा शुमारा बस से हम इच्छो ज़ार शुमा कमाई था नि तोबा बेकने परचा बांधा के बलूचिस्तान तरक्की का पदा शुमारा मर्ची शुमा गले कि शुमारा इचना गोशा बांधा ये शुमे सज्जे ज़र्रा भी बरा शुमारा जेले पोछता कना उसे ब्लैक मनी है परचा किसी आया गो कस मुकाबला मका मार्केट चे हन्नी गंगा लीगल कार शुरू करे शुमारा पो फ़ायदे और सरकारी मुलाजमा मनी हमें पैगाम है कि वती तनख्वाह सरा गुजारा कने रिश्वत होती चौका मवारे ने मिन्नतवार चूँकि मैं मर्ची की बोनगा के आ मनशियात सराया कि ई अमा नासूरें के अर्च अर्च लोग आस्ते शुता ना आइया आस्ते मासूमे चौक केश्तगा ना के आस्ते जालबूल में अर्जागिया आस्ते तो बेचारे ये सेलने आस्ते निशा मर्दम आस्ते आमाचे अर्च लोग आस्ते मर्ची आवाज़ आस्ते चुको नौजवानी के मनशियातनी बस से और यकीनन ग्वादरा के अमा जोन्स के आस्ते चिस्कनक बीता और इतने मकुराना और रसीनी मौसम पहले था और बलूचिस्तान देगे दमगा हस्ते शुता और मामी दुआ करने के अल्लाह ताला इसी हस्ते कामयाब सोबेन भी करते हमें बड़ा के हस्ते इंतज़ामिया के वादे अर्च हस्ते यक कार्रवाई ची बात के वती SHO हस्ते तब्दील का मनी अला ऐशानी तब्दीली का नगाची हस्ते तब्दीली नहते अमली कार भी करते
اور اما کے بلائی بلائی منشیات پروشاں کے آسیں کاری اور صوبہ گیت اور اسیں بیگے اسیں قرآن قسم آدھاں و لاتے اسیں نامعلوم اسیں جرگے بنیادہ تو آئیں اسیں یلدن تیں تو ای اما جونزے اما جوہدے آئیے اسیں سرا آپ پر رے چگے موشیں بیتیں بستاریں آئیے چھی بیتیں کہ بائدیں ای وڑیں اسیں عملہ پولیس وط مکاں ہمیں نوجوان کے درت کاں یعنی امرداری بے کاں پرچہ کے گوادرہ کے وادی منشیات نبی گوڑا امن بیتیں گوڑا سجیں اسیں جا گیا سکون بیتیں مرچی کے میں مراگے شتہا منا جمیل قاسم او منی امردہ نور محسن اجازت بیتے اللہ بابوٹی سو Gwadar Golf City, a project of BSM developers. ग्वादर के होम के लिए खुशखबरी। अमीद एटलस साहिल पॉइंट ग्वादर में एटलस जाने इंजन को बेहतर। अमीद एटलस आपके लिए लाया है कार, बस, ट्रक और मशीनरी इंजनों के लिए ड्रम चिल 68 एटलस गोल्ड 1540 और 2050 मुनासिब दाम में। इसके साथ साथ दुकानदारों और कंपनियों के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त और इसके अलावा कस्टमरों के लिए गिफ्ट्स। अमीद एटलस साहिल पॉइंट में इनामात जीतने के मौके, मोबाइल फोन, जूसर मशीन, इस्त्री और हेलमेट। एटलस उंडा वाहिद कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूटर गवादर में है। सेल ऑफिसर याया जी हैं। राब्ता नंबर 032186230271। सेल मैनेजर सादिक बलूच 0332996077। अमीद एटलस साहिल पॉइंट नज़द अल शिफा हॉस्पिटल गवादर।